Untuk bagian kedua ini kita akan lebih menjelaskan lagi, memperdalam lagi ya. Ich habe ein Buch gekauft, saya sudah membeli sebuah buku ya, sama dengan contoh yang tadi. Er hat den Vater geholfen, er hat dem Vater geholfen, dia sudah menolong bapaknya. Die Vorstellung hat schon begonnen ya. Vorstellung. Ini ada kurang R di sini for. Seharusnya Vorstellung ya. Hat schon begonnen, pertunjukan sudah dimulai ya. Hat schon begonnen. Schon ini sudah artinya. Sedangkan hat ini memang menjadi sebuah kalimat yang untuk menyatakan sudah. Vorstellung hat schon begonnen ya. Er hat lange geschlafen, asalnya schlafen ya, menjadi geschlafen. Er hat lange geschlafen, dia sudah lama tidur ya. Wir sind nach Hause gegangen ya. Kami sudah pulang atau kita sudah pulang. Wir sind nach Hause gegangen. Wir sind mit dem Auto gefahren. Kami sudah pergi menggunakan mobil. Wir sind mit dem Auto gefahren. Dengan auto saya atau kami dengan auto pergi ya, berangkat ya, atau pergi. Der Zug ist angekommen ya. Kereta sudah datang. Der Zug ist angekommen. Er ist ins Zimmer eingetreten ya. Dia sudah memasuki kamar itu. Er ist ins Zimmer eingetreten ya. Kita lihat penjelasannya. Wir bilden das Perfekt meistens mit dem Präsens von haben. Mit dem Präsens von haben und dem Partizip perfekt ya. Jadi kita membuat bentuk kalimat perfect ini adalah sebagian besar kita menggunakan bentuk present dari haben. Seperti ini. Haben, ich habe, er hat, die Vorstellung hat, er hat lange, er hat, dan seterusnya. Kemudian partizip perfect ya. Jadi partizip perfectnya ini adalah misalnya seperti ini. Ich habe ein Buch gekauft, er hat dem Vater geholfen. Die Vorstellung hat schon begonnen, er hat lange geschlafen, dan seterusnya. Jadi sebagian besar kita membuat perfect itu menggunakan bentuk presence dari haben dan partizip perfect di akhir kalimat ya. Die Verben kommen ya. Nah, sekarang ini kita lihat perbedaannya. Anda melihat ada perbedaan di sini ya. Di sini menggunakan haben, di sini menggunakan sein ya. Adalah konjugasi dari kata sein. Kenapa kita harus menggunakan sein di sini? Coba kita baca di sini. Die Verben kommen, kata-kata kommen, gehen, fahren, ankommen, eintreten dan seterusnya bilden das Perfekt mit dem Präsens von sein ya. Jadi kita buat bentuk perfectnya dengan menggunakan sein dan particip perfect ya. Kita menggunakan bentuk presence dari sein ya, sind, ist ya, dan partizip perfect di akhir kalimat. Sie haben kein Akkusativobjekt. Mereka tidak memiliki Akkusativobjekt. Zeigen oft eine Bewegung von einem Platz zu einem Platz ya, Fortbewegung. Di sini ada penjelasan. Kita menggunakan sein ini ya. Kita menggunakan sein, membuat kalimat perfect ini menggunakan sein, bentuk present dari sein. Jika kata-kata tersebut memiliki arti yang menimbulkan gerakan, bewegung, gerakan dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi itu adalah perpindahan lokasi ya. Misalnya gehen ya. Gehen itu seperti ini, gehen ya. Dia ada perpindahan lokasi dari satu tempat ke tempat yang lain ya. Misalnya ich gehe zum Markt ya. Ich gehe zum Markt, saya pergi ke pasar. Pergi dari rumah menuju ke pasar ya. Itu ada gerakan perpindahan tempat ya. Sama dengan fahren ya. Fahren juga demikian ya. Ich fahre von Jakarta nach Surabaya misalnya. Ich fahre von Jakarta nach Surabaya. Itu ada gerakan perpindahan tempat dari Surabaya atau dari Jakarta ke Surabaya. Kemudian der Zug ist yang ini, ankommen, datang. Adalah perpindahan dari jauh ke mendekat ya. Itu ada gerakan perpindahan dari jauh mendekat ya. Itu ankommen ya.
menjadi angekommen, maka dia menggunakan sein, ya, ist di sini, ya. Kemudian eintreten, ya, eintreten. Jadi adalah masuk, artinya adalah masuk, ya, dari luar menuju ke dalam kamar. Jadi ada pergerakan perpindahan tempat dari satu tempat ke tempat lain. Itulah yang menggunakan kata sein, ya, atau sein, konjugasi sein, untuk membentuk yang kita sebut dengan kalimat perfect, ya. Wir sind nach Hause gegangen, wir sind mit dem Auto gefahren, der Zug ist angekommen, er ist ins Zimmer eingetreten. Ja. Perhatikan, ya, merken Sie sich, ya, perhatikan ini, catat, ya. Sein, ich bin gewesen, ya, ich bin zu Hause gewesen. Jika bentuknya seperti ini menggunakan sein, maka bentuk partisip perfectnya adalah gewesen, ya. Dia tetap menggunakan sein untuk membentuk kalimat perfectnya. Jadi ich bin dort gewesen, ya. Saya sudah pernah di sana. Ich bin in der Schule gewesen. Saya sudah ada di sekolah. Ich bin in der Stadt gewesen. Saya sudah berada di kota, misalnya, ya. Kemudian bleiben. Bleiben ini memang tidak ada gerakan, ya. Bleiben, tapi justru dia menggunakan sein, ya. Ich bin geblieben. Ich bin zu Hause geblieben. Saya tetap berada di rumah, ya. Ich bin in der Schule geblieben. Saya tetap berada di sekolah. Saya tinggal tetap di sekolah. Ich bin in der Stadt geblieben. Saya tetap berada di kota, in der Stadt, ya. Jadi untuk kata ini kita harus, karena ada banyak sekali pengecualian dalam, atau tidak bisa kita bilang banyak, ada beberapa, selalu ada beberapa pengecualian dalam membuat sebuah kalimat, ya. Kadang-kadang tidak sesuai dengan aturan, ya. Tentunya kita harus hafal, ya, hal-hal yang demikian kita harus menghafalkan, ya. Karena kalau tidak hafal tentunya kita bisa salah membuatnya, ya. Baik, kita selanjutnya untuk di bagian ketiga ini kita akan melihat bagaimana Wortstellungnya atau penempatan kata, ya, di bagian ketiga. Jadi kita ada 3 penjelasan mengenai kata yang kita sebut dengan, atau kalimat yang kita sebut dengan kalimat das perfect, ya. Itu kalimat yang untuk menceritakan masa lampau, ya, atau sesuatu itu sudah terjadi, ya. Coba kita lihat dengan bentuk kalimat ini. Ich habe mir gestern ein Buch gekauft, ya. Ini selalu di akhir, endung. Ini adalah endung, ya. Jadi kata kerja haben ini adalah mengganti posisi kata kerja utama. Jadi jika kata kerja haben ini tidak ada, maka dia akan berbunyi ich kaufe mir gestern ein Buch, itu bentuk presence-nya. Tetapi kalau bentuk präteritumnya adalah ich kaufte mir gestern ein Buch. Ya. Jadi kalau bentuk perfectnya adalah seperti ini. Ich habe mir gestern ein Buch gekauft, ya. Habe ini harus ditempatkan di tempat yang kedua, ya. Adalah sebagai ganti dari kata kerja utama, ya. Leider hat Herr Breuer den Weg nicht gefunden, ya. Sayang sekali Herr Breuer tidak menemukan jalan itu, ya. Hat, ya. Leider, sayang sekali, ini adalah bentuk keterangan, ya. Tapi karena kita mulai dengan keterangan, maka hatnya harus di tempat yang kedua. Hat dulu, baru subjek, kemudian keterangan yang lain, dan terakhir adalah kata kerja atau partisip perfectnya, ya. Leider hat Herr Breuer den Weg nicht gefunden, ya. Sicher ist der Zug heute pünktlich angekommen, ya. Sicher ist der Zug heute pünktlich angekommen, ya. Sama dengan sama dengan partisip sama dengan das perfect yang menggunakan sein di sini. Sicher ini keterangan, sicher der Zugnya ini ada subjeknya, kemudian keterangan lagi, angekommen kata kerja di paling belakang dengan menyisipkan ge sesuai dengan jenis kata kerja.
yang digunakan atau harus dengan menempatkan partizip perfect di akhir kalimat ya. Sicher ist der Zug heute pünktlich angekommen. Tentu saja kereta hari ini datang dengan tepat waktu ya. Sind Peter und Fritz mit dem Auto gefahren? Ya. Ini adalah bentuk sebuah kalimat tanya. Tentu saja sein-nya itu harus ditempatkan di depan atau di awal kalimat ya. Kalau kita membuat sebuah kalimat tanya, maka kalimatnya ini berbunyi Sind Peter mit dem Auto gefahren? Ya, jika kalimat infinitif ya, maka dia akan berbunyi Fritz sind mit dem Auto gefahren. Ya. Untuk kalimat tanya seperti ini, sind Peter und Fritz mit dem Auto gefahren? Ya, apakah Peter dan Fritz pergi menggunakan auto atau mobil? Ya. Das Partizip Perfekt steht am Ende des Satzes. Ya. Inilah yang kita arti kalimat ini menjelaskan yang ini ya, menjelaskan partizip perfectnya ya. Gekauft, gefunden, angekommen, gefahren ya. Ini yang kita sebut dengan partizip perfect ya. Selalu berada di akhir kalimat ya. Endung ya, ini endung. Übungen bilden Sie das Perfekt ya. Ini bentuk imperatif, seharusnya ini ada Sie ya di sini. Seharusnya ini ada Sie Übungen, latihan, bilden Sie das Perfekt, ini kalimat perintah. Buatlah kalimat perfect dari contoh-contoh berikut ini. Ya. Kita latihan ya, untuk semakin mempertajam atau memperjelas penjelasan sebelumnya. Ya. Peter kauft 3 Kinokarten. Ya. Peter kauft 3 Kinokarten. Ya. Peter membeli 3 karcis bioskop ya. Kita akan membuat perfect, maka Peter hat 3 Kinokarten ya, gekauft ya. Peter hat 3 Kinokarten gekauft ya. Kemudian yang nomor 2, wir lernen die Prüfung ya. Wir lernen die Prüfung, kami belajar, wir lernen für die Prüfung ya. Maaf, wir lernen für die Prüfung, kami belajar untuk ujian. Maka bentuk perfectnya menjadi wir haben für die Prüfung gelernt. Ya. Nomor 3, die Putzfrau räumt mein Zimmer auf. Ya. Die Putzfrau räumt mein Zimmer auf. Jadi tukang beres-beres itu memberesi kamar saya. Aufräumen, ya, aufräumen menjadi die Putzfrau hat mein Zimmer aufgeräumt. Ya. Jadi si ibu beres-beres sudah membereskan kamar saya. Nomor 4, Frau Meier vermietet ein Zimmer an einen Studenten. Ya. Ibu Meier menyewakan kamar kepada seorang siswa atau mahasiswa. Maka bentuknya adalah Frau Meier hat ein Zimmer an einen Studenten vermietet. Ya. Ini bukan bentuk kata kerja trennbar ya, karena vermieten ya, vermietet. Vermieten menyewakan ya. Jadi Anda jangan merasa ini terlalu sulit ya, tapi tentu saja Anda dengan berpegang kepada kamus akan memberikan kita informasi kalau kata itu termasuk trennbar verb, ya, trennbare Verben atau untrennbare Verben. Ya. Frau Meier hat ein Zimmer an einen Studenten vermietet. Ibu Meier sudah menyewakan kamar satu kamar kepada seorang einen Studenten kepada seorang mahasiswa. Ich lege meinen Hut auf die Hutablage. Ya. Saya menaruh topi saya di gantungan topi. Ich lege meinen Hut auf die Hutablage. Menjadi ich habe meinen Hut auf die Hutablage gelegt. Ya. Saya sudah menaruh topi saya di gantungan topi, Hutablage. Ya. Kemudian 6, Herr Arndt erwartet uns um 8 Uhr. Menjadi Herr Arndt hat uns um 8 Uhr erwartet. Ja. Mr. Arndt
ya, sudah menunggu kami jam 8. Ya. Selanjutnya, ich gratuliere ihm zum Geburtstag und wünsche ihm alles Gute. Ja. Jadi, ini akan berbunyi, ich habe ihm zum Geburtstag gratuliert und ihm alles Gute gewünscht. Ja. Ich habe ihm zum Geburtstag gratuliert und alles Gute gewünscht. Ya. Saya sudah mengucapkan selamat ulang tahun kepada dia dan mengucapkan semoga semuanya baik-baik saja, alles Gute. Ya. Ich grüße Frau Meier von dir. Saya sudah menyampaikan salam kamu ke Ibu Meier, Frau Meier, ya, ke Mrs. Meier. Ya. Ich habe Frau Meier von dir gegrüßt. Ja. Ich habe Frau Meier von dir gegrüßt. Ja. Oke, contoh selanjutnya, bilden Sie das perfekt. Ya. Bilden Sie das perfekt. Jadi karena bentuknya ini kadang copy paste sehingga saya lupa menaruhkan apa yang kurang, ya, kadang saya kurang teliti. Jadi mohon dimaafkan ya. Karena itu saya selalu mengoreksi pada saat memberikan pelajaran saja ya. Jika memang saya lihat saat masih sebelum tayang, tentu saja saya akan mengubahnya. Tapi dalam hal ini karena slide-nya sudah jadi, maka anggaplah ini ada sebagai koreksi. Bilden Sie das perfekt. Ini bentuk imperatif dari kata kerja bilden Sie. Ya. Silahkan Anda atau buat bentuk perfectnya. Ya. Ich frühstücke heute um 7 Uhr. Ya. Ich frühstücke heute um 7 Uhr. Menjadi ich habe heute um 7 Uhr gefrühstückt. Ya. Saya sudah sarapan pukul 7. Meine Eltern leben in München. Wir besuchen sie oft. Ya. Menjadi meine Eltern ini adalah jamak ya, mereka. Leben in München. Menjadi meine Eltern haben in München gelebt. Und wir haben sie oft besucht. Ja. Herr Braun begrüßt den Gast herzlich und führt ihn ins Zimmer. Maka akan menjadi Herr Braun hat den Gast herzlich begrüßt und ihn ins Zimmer geführt. Ja. Herr Braun hat den Gast herzlich begrüßt und ihn ins Zimmer geführt. Ja. Walter lehnt die Zigaretten ab. Ja. Walter lehnt die Zigaretten ab. Menjadi Walter hat die Zigaretten abgelehnt. Ya. Walter sudah menolak untuk menolak rokok itu. Ya. Diese Bücher gehören mir nicht. Diese Bücher haben mir nicht gehört. Ja. Peter rasiert sich morgens. Ja. Peter hat sich morgens rasiert. Er antwortet nicht auf meinen Brief. Er hat nicht auf meinen Brief geantwortet. Ja. Mein Vater arbeitet in Bonn und wohnt in Köln. Ja. Mein Vater arbeitet in Bonn und wohnt in Köln. Ya. Untuk yang ini nomor 14 ya, ini artinya Peter mencukur dirinya sendiri pada pagi hari. Kemudian er antwortet nicht auf meinen Brief, dia tidak menjawab surat saya, auf meinen Brief. Mein Vater arbeitet in Bonn und wohnt in Köln. Ya. Bapak saya bekerja di Bonn dan tinggal di Köln. Ya. Maka bentuk perfectnya adalah mein Vater hat in Bonn gearbeitet und in Köln gewohnt. Ya. Mein Vater hat in Bonn gearbeitet und in Köln gewohnt. Ya, ya saya pikir untuk mengenai perfect saya cukupkan sekian. Ya. Mudah-mudahan itu bisa menambah wawasan Anda tentang lanjutan pelajaran bahasa Jerman ini. Tentu saja kepada Anda yang mengikuti pelajaran ini saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan jika belum di subscribe ya, silahkan subscribe, kasih komen, kommentieren, liken ya.
sukai und weiter teilen dan langsung bagikan kepada yang lain ya. Mudah-mudahan ini menjadi amal baik ya untuk Anda ya. Atau untuk kita semua. Dan tentu saja pelajaran kali ini saya akhiri sampai sekian dan saya ucapkan auf Wiedersehen, sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.